एक बार फिर वेलकम टू माय चैनल। सब जो पहला हमारे पास टॉपिक वो था हमारे पास मैथमेटिक्स का था, तो आज हम आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बताएंगे। फिजिक्स भी मैथमेटिशियन से ज़्यादा रिलेटेड है। फिजिक्स को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इसमें मैथमेटिक्स यूज़ होता है। जितनी भी हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ है, जितनी भी हमारे पास डेली लाइफ में यूज़ है वो फिजिक्स है, और फिजिक्स में ज़्यादातर हमारे पास मैथमेटिक्स यूज आते हैं। तो आप लोगों को मैं एक टिप देता हूँ फिजिक्स के बारे में कि जिसकी मैथमेटिशियन अच्छी होगी उसकी फिजिक्स भी अच्छी होगी। यानी जितना उसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा उतना हमारे पास उस स्टूडेंट का फिजिक्स भी स्ट्रांग होगा। फिजिक्स जैसे हम वर्ड से जानते हैं, फिजिक्स बेसिकली हमें फिजिक्स से पहले हम साइंस के बारे में जानना चाहिए कि व्हाट इज साइंस। हमारे पास साइंस क्या है, साइंस क्या चीज़ है। जैसे साइंस वर्ड से जाहिर है और इसका सेंस, और सेंस हम उस इल्म को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज हमारे पास आती है उसको हम सेंस कहते हैं। यानी द नॉलेज ऑब्टेन द नॉलेज ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट है। ऐसा इल्म जो हमारे पास मुशाहिदे और तजुर्बा से हासिल होता है उसको हम साइंस कहते हैं। हर चीज़ यानी हमारे पास यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उसके पीछे साइंस पड़ी होती है, उसका खामखी कोई साइंस होती है। जिस तरह हमारे पास एक पैमाइश यानी एक डिवाइस है, उसको हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह कहते हैं, या जिसको हम पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारे पास फुट है जो हमारे पास लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह हमारे पास घड़ी है, वॉच, जिसको हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वॉच असल में एक डिवाइस है। इसी तरह हमारे पास किलोग्राम है, किलोग्राम एक डिवाइस है, एक यानी मीन्स तला जो हमारे पास है, जिसमें हम दो चीज़ों की कंपेयर करते हैं, वो भी हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसमें हम एक साइड पे एक किलो का पत्थर रखते हैं और दूसरी साइड पे जो चीज़ हमें खरीदने होते हैं वो डालते हैं और उसकी कंपेरिजन करते हैं। ये भी हमारे पास एक डिवाइस है। जिस तरह हमारे पास एक मशहूर बरतानी फिजिक्स यानी बरतानी फिजिक्स दान विलियम थॉमसन, जैसे लॉर्ड केल्विन यानी 1907 से लेकर 1824 जिसके नाम से पहचाना जाता है, उसका कहना है जब आप किसी चीज़ के बारे में कुछ बता रहे हैं हो और आप इसकी पैमाइश कर सकते हो और इसको मैग्नीट्यूड यानी नंबर में ज़ाहिर कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं ज़रूर। अगर आप उसकी पैमाइश नहीं कर सकते, उसको नंबर में ज़ाहिर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि आपके इल्म में कुछ कमी है। यानी उस चीज़ पे आप नहीं पहुंच सकते जिस चीज़ के लिए उसको जितना इल्म उसकी ज़रूरत है। तो फिजिक्स से पहले हमारे पास साइंस, और हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट आते हैं, साइंस के पीछे सबसे जो एक वर्ड इस्तेमाल होता है वो हमारे पास होता है सपोज। ज़्यादातर वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ कि हम जितने भी फिजिशियन हैं वो ज़्यादातर लोग सपोज कर लेते हैं, और ज़्यादातर मैथमेटिशियन भी यही सपोज कर लेते हैं, और ज़्यादातर जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं हमारे पास साइंस को समझने के लिए वो सपोज है। अगर मैं आप लोगों को सपोज का मतलब समझाऊँ, यानी सपोज को मैं अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए सेब पहले भी गिरते थे ज़मीन की तरफ, लेकिन किसी ने उसकी तरफ सोचा नहीं कि यार ये एप्पल जो है ये ज़मीन की तरफ क्यों आती है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती। लेकिन जैसे न्यूटन ने सोचा यार ये सेब नीचे क्यों गिरा, यानी एप्पल गिरा, यानी न्यूटन बैठा था और तो एप्पल ऊपर से गिर गया। तो न्यूटन ने सोचा यार एप्पल नीचे क्यों गिर गया, ऊपर क्यों नहीं गिरता, इसकी वजह क्या है। तो उसने जैसे ही एप्पल को तो उसने सोचना शुरू किया, जिसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटी आ गई। यानी न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी ईजाद की। लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी एक चीज काम करता है, कैसे करता है और क्यों ये काम करता है,
تو اس کے لیے ہم سے پہلے سپوز کر لیتے ہیں کہ یہ چیز، لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک گھڑی ہے. شروع میں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ واچ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم سپوز کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ گھڑی ہے، یہ ٹائم کے لیے یہ ٹائم ہمیں شو کرتا ہے، یہ ٹائم بتا دیتا ہے. اور بعد میں وہ ہم اس پہ آبزرویشن کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، جس سے ہمارے پاس مختلف قسم کا ڈیٹا آتا ہے، اور اس پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے آئیڈیا آتے ہیں. ڈفرینٹ سینٹنس اس پہ بیٹھ کر اس پہ پورے سوچ کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں، جس کے بعد ہمارے پاس وہ لا بن جاتا ہے. لا سے پہلے ہمارے پاس وہ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک سپوزیشن ہوتی ہے. یعنی ہمارے پاس دنیا میں کچھ نیا سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ہر آئیڈیا نیا ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ نیا ہوتا ہے، بعد میں اس پہ تھنکنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہم سوچ نہیں ہے. اسی وجہ سے بعض لوگوں کی جو ایبلٹی ہے تھنکنگ کی وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو سینس، ابھی سینس ہمارے پاس، اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ یار سینس تو ٹھیک ہے، یعنی آپ سے کوئی کہہ دے یار مجھے بتاؤ کہ سائنس کی 3 مین برانچ ہے، یعنی بایولوجی، کیمسٹری، فزکس. اب مجھے بتاؤ کہ سائنس میں زیادہ تر جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں وہ کیا؟ ہمارے پاس جتنی بھی زیادہ چیزیں ہیں سائنس میں وہ ہے فزکس، کیونکہ جتنے بھی یونیورس ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے. یا مطلب ایک گاڑی چلتی ہے، یہ گاڑی کیوں چلتی ہے اور یہ کیسے چلتی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے. تو وہ فزکس ہمیں پروف کر کے دیتے ہیں کہ یار یہ گاڑی اس وجہ سے چلتی ہے کیونکہ اس پہ ڈرائیور بیٹھا ہے اور ڈرائیور نے چابی لگا دی، اور جیسے ڈرائیور نے چابی لگا دی اور ڈرائیور نے گیئر بدل دیا، یعنی فرسٹ گیئر لگا دیا، تو گاڑی چلنے لگتی ہے. اس کی یعنی وہ پریکٹیکل ورک پہ کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے کہ یار یہ چاند یا 1 مہینے میں اپنا شکل کیوں چینج کرتا ہے، ڈیلی تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے 15 دن تک، اور 15 دن تک بعد یہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی زمین پر کیوں آتی ہے، اس کا مطلب، اور مختلف قسم کے سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ یار یہ کائنات کیسے وجود میں آیا، اور یہ کیسے تبدیل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایپل کی اگزامپل دی، اس کے علاوہ اور بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہر چیز زمین کی طرف کیوں آتی ہے، اگر آتی ہے تو کیسی آتی ہے. اس کے بارے میں کویسچن کرنا. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فزکس کی ڈیفینیشن ہے، یعنی فزکس بیسیکلی فزکس ہے کیا چیز. فزکس جو ہے یہ فزکس اٹ از اے برانچ آف سائنس